Guys, tingnan ko na yung pinayos ko na sasakyan. Na sira kasi yung kuan salamin sarapan. Ay, sir? Ano yun, sir? Oh no! Lining, brake. Di ba, sir, ang pinayos ko salamin lang? Oh, ito naman yung tinanggal ko kasi yung kamin mo okay na. Okay na? Oo, tapos tapos ito naman. Sir, hindi naman sira yun, sir. Ba't inayos mo yun, sir? Sira eh. Sira, sir? Oo, sira. Paano yung pambahay ko niya, sir? Ang pambahay ko, sir, tama lang pang salamin, eh. Susunod na mayroon kang pira. Pera? Utang, sir? Utang? Utang lang. Ay, naku. Nagkautang pa ako niyan, sir. Yung brake mo pumutok. Pumutok? Nandahil sa salamin. Rubber cap, Nandahil sa salamin, sir. Pumutok yung rubber cap? Oo. Ganun ba yun, sir? Ganun, sir. Ganun pala yun. Oh my God! Kapag pala pumutok yung salamin ko kasi natama ng bato, madama yung kuan? Rubber cap? Yung brake? Oo, yung Sige, sir. Buti na lang, sir. Nalaman yun, sir. Nalaman ko na ganun pala yun, sir. Grabe, guys. Ganun pala yun, guys. Sige. Bye-bye. Bulukol!